أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر. عشر मोटी हो गया है. والفجر وليال عشر. والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. قام قلقلنا والشفع والوتر. والشفع والوتر. दरअसल ये आयतें छोटी छोटी है तो उसमें लहजा लगाना जरा वो उतार चढ़ाव ज्यादा होता नहीं है. जैसे आवाज चढ़ती है तो फौरन आयत खत्म हो जाती है. तो इससे मिला मिला के जरा पढ़ेंगे तो ये के लहजा बनने में आसानी होगी. जी बिल्कुल. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. में कलकला हो रहा है. والشفع والوتر. والشفع والوتر. में हमस और रिख्वत है, नरम हरफ है. इसमें आवाज सांस और आवाज दोनों जारी रहेंगी. वशफ़ई शफ शफ़ई वशफ़ई वल्वत्र. والشفع والوتر. वशफ़ई वल्वत्र. والشفع والوتر. वत्र وتر. रा मोटी. वशफ़ई वल्वत्र. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسر
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ये कायदा याद रखें कि रा साकिन हो उससे पहले साकिन हो तो उससे पहले वाली हरकत को देखेंगे, अगर जबर हो पेश तो पढ़ेंगे, अगर जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे वो फजर, अब यहाँ रा साकिन है, उससे पहले जीम साकिन, उससे पहले फा पर जबर है, थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। हिज्र, यहाँ रा साकिन है, उससे पहले भी साकिन और उससे पहले जेर है, तो रा को बारीक पढ़ेंगे। बाकी जगह में भी आप इसी तरह से ख्याल रखिएगा। जी। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم إرم रा को मोटा पढ़े, अल्लती लम युखलक, फा में कलकला ना करे। إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق युखलक कलकला हो गया। नहीं तो कलकला करना नहीं है काफ के ऊपर। काफ पे करना है, खा में नहीं करना। ठीक है। अल्लती लम युखलक मिथलुहा फिल बिलाद। التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. फिरआउन में रा बारीक पड़े, रा साकिन है, उससे पहले जेर है। फिरआउन, फिरआउन गलत है। वफिरआउन ذिल औताद। وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. दो मोटे हरफ साथ जमा हो गए, क़ा और गैन दोनों को मोटा पड़े। वफिरआउन ذिल औताद الذين طغوا في البلاد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد.
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد 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 فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب سوط موटा سوط عذاب. سوط عذاب हुरूफ की अदायगी में पुर हुरूफ बारीक हुरूफ जब करीब करीब आ जाए हर हरफ को उसके अपने सिफात के साथ अदा करें। मोटा हो तो पुर, बारीक हो तो बारीक, तो ख्याल रखें खास तौर पे। فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد मिरसाद में आप याद रखें कि यहाँ रा मोटी होगी क्योंकि रा तो साकिन से पहले जेर है, लेकिन उसके बाद पुर हरूफ में से साद आ गया है। तो अब ऐसा पढ़ना कि मीर साद इस तरह से मिला के बारीक फिर उसके बाद मोटा, ये जरा मुश्किल हो जाता है। तो रा को हम साद की वजह से मोटा पढ़ेंगे। इस तरह से 4-5 कलमात और भी है। इरसादन, मिरसाद, इनिरतबतुम। इस तरह से मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा तफसील से, लेकिन आप मेरे साथ को ज़हन में रखें, इसको मोटा पढ़ना है। जी बेहतर हो गया। इन्न रब्बक लबिल मिरसाद। إن ربك لبالمرصاد 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 فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه. فأكرمه ونعمه نعمه عين में तस्दीद है। نعمه فيقول ربي
مكرما فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن إذا ما ابتلاه فقدر عليه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم 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 ولا تحاضون على طعام المسكين 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 يعني التراث وتأكلون التراث وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما हमजा का ख्याल है कि हमजा जहां भी है इसको तहकीक से साफ साफ पढ़े वतअकुलून التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما ذروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ما شاء الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ما شاء الله. فأكرمه ونعمه, ये आइन साफ पड़े इसी तरह से फक़दर अलैहि इसमें ऊ को जरा खोले और साफ साफ पड़े, जबर को खूब साफ करके पड़े. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما